Duntas vere dende so yin wa nta tokon ni wala kuba werne yon so ba yelam tibam tira wala abrunga to abroda wala tasimoto on wannan sika sikre jing bala runga karakawme wakar kan ya tile tibam tem rungbi bihi ya ba hum pama ji pour moto wa bom tun kumbala aywa bismillahir rahmanir rahim ma biga suk dame bam to nda wa kibsa runga atiki runga ta ya lafi at bam di kan taxi monto wan to ta sikila zinga wa la runga na wala kawre at bam da tamba ven man jehe mikti kawra ya han wa zin pour pa anda singen bebe bam pa ta kawra mi ya han wa ni sabab kwa la ya la woto wa runka nga to mon kubi bi batenko sukura wa woto lekere hem bebe na wala la han kawala o bonde lam te boy rum boy no ko rum wabra ay karkongo karkawngo aywa atala yura to bibiya yan wabale ay ya karwa han ko bala o kara ko pe de karkawla hadisi mti karkawng pa kudo apa wunde ngi ya tase monto kita kawre apa yella ayela ma de karkawng pa kudi wala karakaw me mimti sabab na ma ya to wa atoy man luita karakaw re neden toy man ta karakaw re la hadisa pa wala ko yim de karakaw pa kudi yom me ya karakaw nga ila pa kudi wala yi kitamte ya wenna membo ton sam bebe bo da tonko to me san wa kabe fote mon ko la ri libra nemdo ba do fo ndawa ya fo ya tundum da ta nemda me wa il faut que mon côté nemdo to zakrem pam nem tigida dare la amma ku bini hiya tunduma ka nga paten kuy san ku il som de kabe ba de yewa yus ka sagalla pagete la fte mon côté nemdo la amma tunduma ku ba yeso ba mo ha ko ba da to et wen nam san ko fton na dende sokor hom pa hade gwama ya wuswa azugu ti tun wala tun musumbo venam sanna yelam ti pesra yel sumne yidna fani yurumna ti bala ya yila yegra donc bani da han watare na fani yurumna kume ayel sumna katin tanin ninga han ko e pesro hen impedition mo ay ti bala yegra min wam ti a pesro ti datam bo venam ngese bom kan me ya han tabn bi apatabne aywa bismillahir rahmanir rahim bratam ba vinam ni rum sanasa wala yurumde nafo pesro boura bamba woto wa bamba la han sakr kubala la anasa suk moha boran ta yel som den yida bane il wa zugu bidfo wala ya wat nda gomte lora mun gam ti se ni yera ya pesra la yera pesra yin yera kibsa kuba ayi ni pesro na yin pesra yin yera kwa la amma dalil namba wa convenum to wen nam yala me wen nam yala kuba te patek pesra bali yom de mena rabe naf na rabe pesra wa la han singin bebe wa pa ni boura bamba fa na ra kubo bo banga ba convenum ti amma san ya yera da yin ya pesra la yera bana mohabi la amma san ya nafawan la hantoy naf neba kuba wengi ya yugum la pipi on wa nafo wa pesor moha ndon ba ni bura din kitam moha ti yidilma desram bebe wala itsan nangi hayira idiyetam ti pesor yida la san nangi ha annafawan idiyetam ti yugum dan yida wa nafa ya moha wat pesra moha mbojilla wakat kan moha gomban bataba moha apa ji kwa apa gom hannaji ki banan takata ba zuwe pa se ko to pana mohabi ni fa ne panton pana mohabi ni fo anniya wa pane ya wala kit moha ta ibn taymiyyah rahimahullah wala il bamba taba ni da yitam ti wana ti yani aktharuhu sawaban atqahu pane mohabi ti hanta yesom den yida ya kuda wenzo ya gateka kuda wenzo ya gateka amana ne to mun kubura ti ya ku yurumde to bura so bil som didi yurumda
nimboy ni aniya wala wen zoyra ya pa ne mo habi ri kitab mo ha id ba ha gomba mataba pesa kan yidbi bu yugum da yidbi na fa yidbi fo menga aniya wa yen yisoma fo aniya wa yen yisoma to fo menga da ta dina man gar kwa to wen na me ko fo mun to ninga woni sam pam to ya nto da yugum don nan ko ti me aniya wa ya yi som da yi wuso ti nem da ta ne wuso ya aniya son we bana mo habi fo mo san ko pesa ya ntikti pesa la yingare pam da yi som da we di kitab mo ha pa yi som da ya ya yi lilwe ba bu mo ndik ko ta to fo ne ta zakali yi nyawa yi nyawa yi wan kat kanga mo ha yi ba ba tab he yi lilwo to wa fo me ga man ko fo aniya wa da tum da ta zem hasari wa wala ti se kambale da ba takra kwa di ba da takba ba ta ba ya bo apata nyundo we apata nyundo kwa wala ya bangale ba ti mingum ti fo mon san wum goma tem pilse fo tem pilse fo fo mba wi som da wusro da wa ya so fa gilli fo mo wa pam to ning teka to fo aniya wa manre bo no rob suri to pam de som da to wen nam san sakke illa wona lom son kodo wona kont fa yi som da nam dende sokor hon nam passe yon som mi la me te wonnam loka bom bi pelra te zulukra som mi wala arzuma la mi kam ti wamna tara peso yemre ndara ton ku kibisa la bom da tin kerende ka pe kanga mbingon ku wala kibisa rare la yol zulukra en kengti tawala 2 semaines ti santa nan tawala 2 semaines na on san sakay bom tin pa ma peso ku te bom da tu so kon gese botowa a sak dambi be a pasaka te bom mira zulukra en keng 2 semaines. Aywa bismillahir rahmanir rahim yem te paragu ramwe aywa zulukula so mayi dabure zulukula so mayi arzuma aywa da arzum ya ida pono we te rat man wana yirat ma hande kurunga ku ida rare la yin han kurunga ida rare ye padan pa mo kan arzuma te ka yin kale tun pa ma to yin wat nan pa peso a twinta wala 2 semaines bala dite won han bu kule kim to bam twin le la peso to bam da tun so kun ye twin yira zulukula kin 2 semaines na aywa o to bale min kam ti bo ni tara ni yawa yela yibun sirtaba pane mo habi kimsa wa me pa me roya pane ayiba fa me data kubo kimsa data kubo zulukula me data kubo la o to mo ha ya handanga we bade zulukula arzumwe ti kibsa yon ya talata bo kibsa ndanga do ile kibsa handanga ya handangan so we handangan so bo de kibsa handanga foku de kibsa ba de zuluku da hawa ta azuma ya to ga yita wen nam ninga we fo san ku kibsa ya wen nam tem ko to to le bon ku boy zuluku da adara men kwa wen nam to yari we wen nam sa pa ko to me to pa me ya wa yela zuluku da to ya wala mo kuba ya zulukula kuba to me yawlare ti to ga san kabe wala sa wato ta aljuma dare ni da yo poiwa asan pa to ko atema ba han kolle ala han pila nasa santa taba pa mon ko atema ba han kolla a pisila ye wa santa taba to ko a wan pam da nimfa akoda yila wan kat kanga wa akoda kibsa ba de kibsa nan dange wala kibsa han danga yinga akoda kibsa la aboba la meng ne wende zuluku la yinga to wenda msong ta pamon ko il kanga ya woto inshallah wona fahamdo la yam songom nulera arfawa nulera sammi kamti wala ftara nulera samno nana ka pam yoyi aftun le arfawa yin ya arar hun lore yin bi patun ya sida bismillahir rahmanir rahim wannan nin hin ta ramadana samdon pa yawnandi yalla atun le arfadara bi be patun lo bo banga ba wusra fa ko sa pour atun men lo ba ni sita shawala pa yemri ba da alfadara pipi e dara hiya dara yinta ni bon parde me ya ha aiwa apata ton ko ne ramadan wa e me ya dara yi bo te somda ya bidri likita mo ba ko ta ramadan samde ko te men lo ya kwa ti yel ka be insha Allah na ama sai sita shawala yita la ton ko ne ramadan kitab mo ha po santa ramadan samde ko ba lo sita shawala wa ila mte fo loyi ramadan sa ya mo lo sita shawala la amma sai no lo ya taba wala yawm arafa ma wala yawm ashura wa zambinda wa bamba namba fa ba fa tara ramadan samde fo te men loyi bamba ti yel ka be insha Allah naam muto balum be na faham naam
dende yon so meram ti nebsanda san kyanganda ti runga ya yimi nga ya kala ligri nda runga na waku la san wana kuma sa amana niya ti ya yin rwada ma baba yinga ma mayinga da ina kurunga bala fa be jiyenga la ya yin ta tun na kuwa te bam da tun so kun gese woto sakda mbi be kure niya wani ninninga hanya ka ligri nda runga aywa bismillahir rahmanir rahim fo san to ndarunga ndatun ko se fo menga nanku fo ko da fo menga yinga la amma fo inda ta men ko ni da to yinga yimi sakda me le fo menga handan ko wala fo menga san ko me ya la fo menga han ko po mo ha to fo le ban datun ko nin zeng yinga wa baba ma huma zemta vuya me zemta mana kalam yewa yil kabe le fo menga pa ko fo pa kuni fo menga fo la tonga soba fo ntokonda nandi kun ku ninin zeng yure fo menga yawlum pa kuyi la yepa zem hadina pour yi ba kaya tudum yelle sande wa duni yelle ya naam wa duni yelle wa ri boy rib teme fo ntokonda riba ndatendi to kom tar fo to kom tar fo baba banya mo habi sakam fo ba hariban ko baba wa ni ko ma hantar fo wa fa fo temba hariban ko baba to baba ri banya mo habi la kaya tudum tore ni yel hiya duni yel tore ila tudum ziri la isara tudum ziri ba han ko net kaba wa ba ya baba ba han ko kabe ba de yel som de bobo pe da ko meng ne wenna kitam mo ha wa kibsa ko ba fo san ya wa biga fo san ta da tore nan dan ku da fo dan ko baba a yewa ya soma la tore san pa sekde fo ku do fo ya biga ya fo la tonga soba fo ko ni fo menga yoya bade baba so patal tonya pazaw yewe bade tonga yelle baba so patal tongo pazaw baba wai ku pazaw akwa bade tonga kabe da fo ya biga ta tonga zaw fo we ida fo ko de fo san ko ya to yak nem dan ko baba wakat kanga sakdam mo ba fo diko nunga jilun ko ya yel kaba we le fo ko kwa ni fo menga yuri nga ya wote la dina tum kwa la tontum da ne moro we ton hon tum da so baya ya more ba da baba zint fo kuda sanda yeto woto baba na zint fo kuda ni fo men yore pa na mo ya moro gom la nya pa din gomi pa na mo ya more yela dina pa more yela we kitam mo ha ba baba zia baba san patal toro fo ya biga fo kuda la nekel hem bebe mo ha sammi kam to fo ya biga la fo naga ho baba zakka poa ti ho baba la zakka soba ni mo ha baba wan ku do fo te man dik fo to ran ko baba wan ba de fo ya biga naga baba wa zakka poa ti baba wala zakka soba wa kat kanga mo ha fo te man dik to ran ko baba ta ku ba de zakka sob san ku ye ne zakka jil ba mi san faham dami ba de fo ya biga naga baba zakka poa ti baba wala ko ba zakka sobo ya ho baba la zakka soba to fo ya bigin nare wakat kanga mo ha fo ten dika fo panton ko baba ba de fo nara ho baba zakko yi mo ha baba wa sanku yam fo tunchi la fo ya bigin ta fo zakka to baba meta zakka ipana tabi wakat kanga mo ha fo santa da to nan dan ko baba la fo menga ku a iya soma la to wa san pa seke de mo ha ya fo nkude ba ni fo ya biga fa fo tan tonga fo da men ko da fo ya mo hanya kan nemda to ko baba ti sakdon ko ya wotle mun nam dina sala ila mun songo mun fahamdo na la woto a belam te indi nga handa runga nan kuwa ni so men ngon kuda tore asan wa patun la bo ne to ko do la sami kam ti a parenta ton nan ku anyinga sakram ti paramen ko do runga bi pa sakde ya nafo ya pesro sakram ti paramin ta ko do torbi bi pasaka ti pa ko do aywa bismillahir rahmanir rahim bo sai ni wala kibsa ko ba o mana nongolo turunga so men ko fo ne ning henda runga ma fo ne ning hiya runga so ba nan kuwa ndatam penyo men ne wende ndatam ba wele somda fo men so mon kurunga kwa nyam pa ne mo habi la pande ba fame mi ko doli bo so to mi ka mo ha fo sampa mi ko doli mo ha ma fo menga patala panga nto en kuye wakat ka fo tema mbo ni da to tawasson fo en ku fo menga so ma ya sam to ku so to mi fo menga patala to ma pa mi ku bai ma fo patala panga nan kuye fo ya hada me ku ba ziri to fo ya han to ku o to so mo man
illa sai ni kuba mo hakodra zemtiara wa zemtia para dina pour sakdam para te men kodre wara me hen kodra dato illa dina pa gina te para kodre ya wa yela ton min tum da yela sanda ni ton me mora ba de se wa mora para pa kodro do bi pa auto la ama dina pour pa gidre dina pour para te men kodre te me santo la min quoi ba de minim yelle hiya minim yella para santa bangare matata panga onto en kodre zemtia pesro ya nafo ya ba yugum da ya hon ko de yugum da ye kuba pa han kodro de ye ko dam pane mohabi wala kitam moha le minim yelle ni kitam moha zemtia parami ate men kon yugum da ma pesro ate kodra me nafo ate men kodre ta san mi kodre la tar panga pane mohabi ye to yeme ti yel kabe pa san kodre di tamé ti yel kabe dina pour sakdam la ya hina papa ba fami mi ko doro pa ning me patal pan quoi nte en ko doro nunga pa gum no nafi na me ngada ko me sanda pa twewe ti para nya pa ne mo habi kitab mo ha eti atemba ne te ko doro yinga ay wati tumda yisoma la kay mi nga san ko doro me sakdame la ne ken hembe zikanga mo ha se wa para nan ko doro ya yime tara nan ko doro zininga ti asoto quoi ba yi pote wa raptor balanta bale ko la futun dan ko do ani pa sakro sa pa wa mi te wa yini amahadim nambia se parne asida parne komba parne me lordoba hento nya kwa yo yi kabe yi kabe ta ko do nunga tawle ba ta ko la futu la amma se rapata ba rapapa to to ko do nunga rapata tawle ba ko do la tan to ko futu wa kat kan mo ha ya hayi la par yete men ko dre ti yel ka pour wennam dina pour inshallah na la yamelam ti kodora singda wala kibsa puso lor pori na ti ta wala kibsa po da matabu la yaka wakat bi ba yungo tin kodome na aywa bismillahir rahmanir rahim shukran ya suma bade kodora ta da singre la san sing mo ha a singre lor pori mo ha wakat pale be ya hi a singra ya puso lor pori yimo ha kibsa ming dare bade kibsa dare faut pas se mon kodre te posera pas poser ba nen ning huwa kodre te posera pas poser pa kim sulungi ya nemdo ya ribo la amma kodra to on singa me posera lo rol pole ba le na me la ham pa yin wala zama fa ne blere pan yam me hem po de zininga yam ba de me po hon sa ya on to kodre la amma posera san wa samoha kodra singa moha a han singa moha pa le ta le ya yiboro ya yungo ya wintoro fa sakada mati yel kabe yela wala kibsa dare ba ya yungo yam te mon kodre avec mbe yiboro halin chen wintoro halin chenge al fa ki sakada me halin to ba hala manasa dare te fa ke ya dar hon kode bo banga ba hon ko vene mo ha wala min ya rahmana sadara adara teka ya wintoro hanan lui wala boy wala kibsa pa na yi talati bi bo arba alkamisa aljuma la teka wala yilla aljuma da min to rasan lui ko ba ta tek mo ha wala la sal teka ko sam ba to ko wala aljuma da yongo yipale kibsi hay yede bra nemdo na amma tawti min to pa lui wa aljuma da le ko ketin to mon ko dina hu ni ga ya woto nguna re ga tom som sa na dende korora ya ga de puzo kai aka ya ni limam korora ne woto bale min digam tizika nga ya ha yime ya vino ba de sanda ta hada me ti ko ba ya ni limama ko do ba de ya wala mazhab namba sanda goma sanda pour mo ha butu on faham da me tel limama ko do la ko ba ya ni ti o mi ka meti la ko ya manra pa limama ko do la ko ba ya ni ya pusra wala pusra sam puse ko ba singdam jim limam ko me l'imam pakou il pas son quoi ya posera han nan pose pane mohabi ba de pas l'imam ba femme tal toron ko do ne tem pose la pakou ba wa mi kam teli me pa apa akidar panom ya la mi gam te pa no patile quoi l'imam sa ba dak ton ya anan ko mun la aba la tem pose mo ate même pose ba ta pakou la posera sans pour ça ay o yam me tour don ko la bem tiya me modro son l'imam sa ti bam me ko
atiri yam me yuno we ka yam ni man po yamba man khutba la sigu ki da zaki mpa ko yam le zakon ko da wa kat kanga wa ye akil ranye panomi wala kitamo ha timim tizi sanda di mama ke wa ne runga po zairon wa pana mo habi ri fa ya saka ko le wazinin si di mama zaka sampe ne po zara ya ban nabiyam da manda woto sallallahu alaihi wasallam ban nabiyam zaka ani po zara da pe taba de ba mi kap nabiyam wan katonwa sallallahu alaihi wasallam bo handa po zininga ya boy ton mi bonti wa abattoir wala ya rumsa ko zinga po zara da bene ya rums kuub zĩiga neb yaa pʋʋs zaɩga kɩta mosã tɩ nabiyam sa sallam kibs daare nabiyam wata ne rũngã pʋʋs zaɩgẽ wã tɩ b sã n pʋʋs n sa bɩ nabiyam yik n kodge pa ne mosã be pʋʋs zaɩgẽ wã wa yɩk tɩ bãngdbã sãna tika rɩ koa bãngdbã sãnda b tika rɩ tɩ limaamã sõm n waa ne a rũngã pʋʋs zaɩgẽ wã n wa ko la a koɛɛgã sẽn manegã pʋgẽ rɩ pa tɩ la ye pa tɩ la tɩ limaam wa ne a rũngã ye ba tɩ limaamã na n ko patle ta wane runga pour zaïron way sakdam ta wani ti san ya yol yole ti namsak kabe ti zulues kabe ate wani runga pour zaïron wa ko la amma sammi kam ti na yi to abahadame ate mbalon wa pose le me libre ton ko et ne ba me libre ton ko pour san sabale sur le koyame ti ton ko ti yel kabe inshallah wona faham fanjil na la ko ya to wakaya na te yeti yugum na ko hoda moa tene sanna ngana da ko do naaf ning ninga wa na san ko do be to me twindi mbi na aywa bismillahir rahmanir rahim yemti yugum da ko hoda me kay pa ko do de la amma san ko de ritam akudre me pa gido quoi la hito ko hoda moa ba yam ti yugum da a yubla wurumam pa ne mo habi ba kitam ti yam san nan ko do da aliba wa zingo wa bo min kam tan nam sa wusro anan nam sa wusro la yo lenchi la dine me la tan tondo ti ni yol sulum sa dikitam se konsba ni la yol ni yurumda ba de konsba ko da zin kanga wa yam pa ne azikanga wala ko ba ko da be wa mo ha ayo la yita taw ti pa nam sa kwa dikitam mo ha ti konsba la soma yida ni fa ya minim ba de be nan konsa bu nan dikana na wala yembra loy ta yahni na wa tabo yam pa ne mo habi yi mo hab san konsa mo ha a vik de men lui ay nan lui me anan lui ya agwa bon wa kitab mo ha te wanda fa ya minim yel kwa ya minim yelle li kitab tiye da soma ni wala yom da kubo la ba tu san kodra me keten twendi mo kwa wala keten twendi ya wa na fo wa na fo san ko na fo pa kodra ya ri tam wa ba na ko na fo pa kodra ya ri tam bane ko ba san man rabale mpo do men nam yole ri tam iti be wala wodungu ningi mi mana rungu mi faara mo wodungu ni wa sunto yi men ya niga we nafu ningi mi faara pana mo habi hata ayokra libre yelle na kan abudi yam te mun konsa ma ti tiwa pana mo habi bada san faara o to mo ha pana bo ko do yahi yam buda zima yen yibal kwa wala yam buda zima yen yibate pami nemdo pane la amma bo do nan ko do yam pa ma yokun luble ko do da kai asam ntayne mo ha imanda wana yambo dai na pam zining ba don konse ba ni sura ya ni kande e konda dambale mana ni ba don kon ni bismillah tazima yi ta saman kalma da ritam la ri ya na rumuning hin nan fara kwa rumuning hin fara e tem konse ay pam ta ki tiri til ka be inshallah na bala be ti yumna ya na ka ku ba zara tunte da kawa tun ka zara tunte na naam sika be ba de minim ti ko ba ya he ko so ba ya minim yelle pas so sa fa men ten ko so yi me ta ya so sa to kwa ya minim yelle ni kitam ma fo sa wa mi ti fo ta da minima e te men ko dre wa yela yam sa pa mi ko so ba al hale e te men ko dre ba ko dre me sakdam la am yam ti ko dre mo ha nan nam salam e le sa pa ta de wala minima to ya ni la ma ndo la amma ya so ma yi ni e ko hodam la ko so ba ya minim donc ya minima mita san kabe yame manda himmi la wato mane him pami wa ba yelle ba nimti yugum dia yelle ko san pa gusi fo tundre men lo wala ko san pa gusi fa wa da yugum dia sun soba aya sun soba ko san man te pazem fa a pazem hadde na
la wẽnna yolsdo naam aya naam la wingame tɩ dimaas sẽn watã kareng pa na n zĩndi b na n mikame tɩ yaa ɩɩda poone kɩtame tɩ d na n basame tõe tɩ tʋg n ta wala dimaasã tãabo wala ɩɩda poone dimaas namba yib la d na n bas inshaallah wa tʋg n sɩng wala dimaasã tãab n soaba wẽnnaam sakr poore wala woto bala inchallah wẽnna taasdo wẽnna reegã alhamdulillah